Power. Go. 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 Ba. Up. Go. 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 Mabilis. Ayun. Mabilis exit. Ayun, tama yung ginagawa mo. Mabagal lang. Boom! Bakit tayo dito? Ah. Hey, go. Go. Hey. Ah. Go. Okay. Mabilis, huwag mo ikasa. Nagiging telegraph mo. Huwag mo telegraph. Go. Up. Sapa. Wala telegraph mo. Pag pinitaw mo, mabilis ka agad. Go. Diba? Okay. Okay, ganun. Bilis. Huwag mo lang, nakikita ko inaamba mo, yung mo siya iamba. Boom! Ganun, isa pa. Diba? Petirada. Okay. Diba? Ito, kapila. Okay. Kapila, uppercut. Pa. Malayo pa. Uppercut, go. Hey, pa. Hey, go, go. Hey, go. Hey, power, power. Hey, pa. Hey, pa. Go, go. Hook, uppercut, go. Hey, oh. Bang, bang. Basic, basic report, go. Pa. Go. Hey. Uppercut dito sa kabila. Hey. 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 Go. Go. Baon. Tayo go. Boom. Oh, okay, go. Hey, ganun. Hey, isa pa. Hey, ganun. Go. Hey. Go. Power, power. Kabila, go, body. Hey, diba? Hey, go. Kabila, mukha. Hey, pabilis, pabilis. Hey, go. Retirada. Boom. Kaya pag, yan, gano'n. Boom, pag tumapit, boom. Range. Go. Kaya. Pa, patamayin mo. Oh. Okay, very good. Tama yun. Okay. Oh, very good. Diba? Power. Wala o. May mouthpiece mo, hindi mo gamit, no? Ang sabi mo yung mouthpiece, larang sa akin. Pergat. Okay. Oh. Power. Hello, hello, hello. Lapit dito, lapit. Oh. Power. Okay. Yun dapat, diba? Oh. Oh. Eh. Kabila. Fake. Eh, gano'n ha. Uppercut yun ha. Go. Oh. Pa, patamahin mo. Diba? Uppercut lang. Uppercut lang, uppercut lang. Okay, pa, dito. Lapit, dito. Okay. 1, 2, sleep. Hey, hey, hey. Ha? Up, mabilis na, mabilis na. 1, 2, 3, go! Hey! Kamay, go! Power! Hey! Very good. Very good yung bangga. Pero, hindi dapat paghakbang mo, stay sa akin, jab sa akin dyan. Oh, pivot. Para pwede kang sumunod sa kabila. 1, 2, sleep, landa mo na. 1, 2. Hey, hey! Yeah! Dapat hindi ka nalampas sa likod. Tinulong ko na sa ito noon eh. Jab. Jab. Ito lang dapat. Jab. Hey! Ito ko lang dapat. Boom! Kaya kasi pag sinuntok mo siya, uurong yung ulo rito. Bang! Yun yung purpose. Kaya pag lumampas ka, wala. Pag lumampas ka rito, wala ka lang masalang mapalamahan dyan. Makakabahan ka na dyan. Diba? Okay, pantay lang. 1, 2, go! Hey!
Yeah. Hook. Boom. Uurong yung mukha pag hinuk mo. Open sa straight. Yun yun. Yan ang purpose nun. Ang tawag nun, metrics. Diba? 1, 2. Go. Hey! Yun o. Hook muna. Unahin mo yung hook. Unahin mo yung hook. Pang! Yung hook kasi, hindi talaga yun pang ilang knockout punch. Yung hook, para makagalaw lang yung mukha niya. Diba? So, hey! Hey, hook. Oh. Hey. Hook. Yeah, hook. Para gumaling yung mukha niya. Kaya pag lumabas yung mukha niya rito, boom. Diba? Power slip. Hey. Very good. Diba? Pero, kailangan mag-pivot ka muna rito. Kabilang side. Ang ginagawa ko dyan, nasabay ko sa pivot. Jab. Kasi kailangan mo lang itulak yung mukha niya eh. Hindi mo siya kailangan knockout yan eh. Parang yung jab double. Bam, bam. Yung unang jab is to distract. Hindi talaga siya para sa knockout or something. Pero yung hook, may malapit sa akin. Straight, go. Boom, yan knockout siya. Kasi, ito yung binapakasan kanina eh. Go. Boom. Yan. Ha? Straight, go. Hey! Kita mo? Go. Hook muna ulit. Pa, mukha. Power. Tiraja. Okay. Diba? Oh. Very good. Diba? Oh, pag hindi ka may tiraja, dapat mo tiraja ka. Oo, nakakabla ka. Pero, expose yung ulo mo. Ha? Diba? Very good. Pero kasi, kung gaya ng movement mo, wala lang kita. Tama lang din yun. Pero, mas effective doon retiraja. Subukan mo retiraja. Diba? Malayo, hindi, malayo. Nakakatama ako pero mahina yung dating. Kasi, malayo ko na. Isa pa, retirada. Boom! Oh, diba? Kumanda naman ako. Malayo ka na. Dapat nakapaupo ka. Diba? Gamitin mo yung range yung retirada. Oh. Ganito. Boom! Ganun kalayo. Yeah. Kasi ba? Sama. Oh, ganun kalayo ha. Kung ayaw mo mas malayo, mas maganda. Go! Diyan mo. Boom! Dito na ako. Tayo mo pa kung kaya mo pang ilayo. Boom! Dito. Okay. Go. Okay. Saba. Yeah. Huwag ka dito. Dito ka sa ano. Sa 1/8 ka, huwag ka sa 1/4. Papunta ka ng 1/4 eh. Kung kaya mo ng 1/16, kaya mo ako, ito yung ano natin suwat. Boom. Dito ka dapat. Hindi ka pumunta dito kasi malapit ka sa power hand. Dapat, nakita mo to. Boom! Dito ka, itong araw na to. Ha? Palayo ko eh. Huwag kang lumapit. Ha? Go. Yeah, yan dapat. Saba. Ngayon power. Yeah, saba. Oh, go. Oh, napit. Power. Kailangan ng power. Huwag mo yung huwag mo yung telegraph. Wala yung basta. Huwag mo telegraph. Go. Bilisan mo yung retirada. Pag dapat skip agad sa 1/16. Go. Yeah, ganun dapat. Pero huwag mong i-sacrifice yung suntok. Lagi dito. Pa. Go. Kamay, huminga ka. Ha? Bawal suntok. Hey. Saba. Go up. Hey. Yeah. Go. Okay, sabay lalagyan mo ng straight. I-gesture mo lang. Go. Yeah. Back. Mabilis. Yeah. Pag-skip mo, bato mo agad. Samay. Yun. Ganun. Sa. Go. Yeah. Yeah. Go. Oh.
Patamayan mo yung jab. Go. Hop. Oh, uppercut. Power. Power, power, power. Go. Move. Hey, hey. Oh. Hook. No, hook. Power. Pa. Power. Okay, 1, 2, 3. Dinuro ko na siyang ano. 1, 2, 3. Go. Okay, pa. Oh. Pa, hook, hook sa mukha. Oh, go, go. Kaya ko dito. Go. Pa, bilis. Pa, dito. Bilis. Pa. Dito. Yan. Babalik. Go. Pa. Go. 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 Oh, yun na. Stop. Yeah. Go. Ho. Pasimay. Jab. Jab. Layo, raise. Go. Go. Go, go, go. Go. Go, power. Walang power. Go. Layo, 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 layo. Go. Go. Mabilis. Go. Go. Move. Kapalgat. Kapalgat. Hook. Go. Hook na nila dyan. Go. Diba? Skip. Okay. Move. Go. Go. One more slip dito. Hey. 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 Oh. Straight. Roll sa kanan. Straight. Ito. Yeah. Straight dito. Ayan. Nasamay. Straight. Go. Hey. Very good. Diba? Wala. Mabilis. 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 Okay. Oh. Hey. Ha? Boom. Tabang. Ha? Back. Go. Jab straight. Pag hilit mo sa kabila, pag umanggulo ka na jab straight. Ha? Tabang! Very good. Diba? Time tayo.